Na? One, two, three. Oh, lala. Wow. Very nice. Ayun na ma'am, sino pa sunod din nyo? Say more. Tama. Ayoko nung naitali ko. Oh. Yo. Yo. Video na. Hello guys, welcome to my vlog. Hold tight, amiga. Ayan guys, kumuha na ako ng taga-video ko guys kasi hirap na akong mag-video sa sarili ko guys. Ayan. Yo miss. Forward. Okay? No, it's okay. Pick up. Oh, stop. Come on. Wait! Wow, Pulan. Wow, nice. Welcome to Secure Island. Wow, gabot. Amiga, it's your turn, amiga. Ay, talagang namiyabangan. Yan, ika na pre, yung maganda oh. Go. Mawawa mo sa atubang ganina, no? Cellphone oh. Oh, sorry. Ah, sumira to eh. Kaya tira. Ang cellphone mo na. Ara. Kung may video lang yun, save kami ganyan. Ikaw na. Ako na, Ikaw ladies na sir. first. Ikaw na sir, para antayin mo siya sa baba sir. Sige. Para magsabay kayo mag-floating para yung kuhaan kayo yung doon. Sige. Mandi. Ilaw, okay na ha. Ina ko sa usap, iya pa. 1, 2, 1, 2, 3, go. go. Jump! Sir, floating. Amen, kalta. Hindi ka lang.